ನನ್ನನು ಯಾವ ಬೃಂದಾವನವು ಸೆಳೆಯಿತು ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣರು. That's it. Yeah. Thank you, sir. Mình với bạn của mình là người where you from? India. India, Bangalore. 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 Yes. Bạn của mình ở Bangalore. India nói giọng tiếng Canada. Yeah. Canada language. Kannada. Yes. Thank ನಮ್ಮ you. ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. Can you say something more about Canada? More about Kannada, it is the purest form Yeah. of language, the oldest language which originated from Sanskrit. Yeah. Can you speak Kannada language? Vietnamese people want to hear. Okay. ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಜನ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜಾಗ, ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಹಿಯರ್. ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ. ಮದ್ವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರ ಹುಡುಗಿರಿದ್ರೆ ಕಳ್ಸಿ, ನಾವು ಮದ್ವೆ ಆಗಿಲ್ಲ.